L'artiste a une mission dans le O monde, dans artista l'Église tem et uma dans la missão no société. mundo, na On igreja, parle na de la bonté de Dieu, de sociedade. la puissance de Se Dieu, nós falamos da mais bondade mon de point de départ Deus, do poder sera de de Deus, considérer mas la quero beauté. começar considerando a beleza de Deus. Deus é belo e é sem dúvida por essa beleza revelada pelo Cristo que nós somos, nós que cremos, atentos a todos os traços de beleza. E os artistas cristãos estão, segundo o exemplo de Deus, de Cristo, na procura dessa beleza suprema. Sim, Deus é belo, e essa beleza de Deus é o esplendor da sua santidade. Beleza incriada, sem declínio e sem defeito. Os livros da sabedoria eclesiástico, os salmos, nos falam dessa magnificência de Deus que resplandece em todas as suas obras, no esplendor do seu ser. A beleza é a assinatura de Deus. Essa beleza nos dá acesso a Deus e, de fato, logo que o povo de Israel, para circunscrever essa presença de Deus e para defini-la, vai construir um templo. Nós vemos na Bíblia o quanto essa construção deve ser revestida da beleza para significar essa presença. Curadales gostava de repetir: nada é tão belo para Deus. Esse homem, portanto, muito pobre, comprava os melhores objetos e vestimentos litúrgicos para revestir, para significar através dessa beleza o quanto Deus estava presente. Essa beleza de Deus obedece a muitas características. Eu gostaria de descrever algumas rapidamente. Essa beleza, primeiramente, é a testemunha da sabedoria de Deus. Existe uma ordem nessa beleza que Deus manifesta. E, em particular, logo que lemos nas primeiras páginas da Bíblia, no livro de Gênesis, nós vemos essa sabedoria de Deus chamar à existência e faz com que todas as coisas sigam uma certa ordem. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e etc. E sempre com uma reflexão qualitativa. Deus viu que isso era bom. Podemos traduzir: e Deus viu que isso era belo. A beleza de Deus é o fruto da sabedoria, mas também é a manifestação da sua verdade. Boileau, em uma das suas cartas, assim dizia: nada é mais bonito que o verdadeiro. Somente o verdadeiro é amável. De fato, tudo o que faz parte da verdade chama, implica ou requer beleza para significar essa verdade, para expressá-la. Toda a minha vida, dizia Matisse, tive apenas uma preocupação: não fazer bonito, mas fazer verdadeiro. E o filósofo Kant complementa: o belo é o símbolo do bem. Existe então em Deus não uma beleza que seria exposta para ser contemplada ou vista, que seria independente de suas outras qualidades, de seus outros atributos, mas profundamente unida a eles. Essa beleza de Deus ressalta o seu esplendor. Deus é esplendor em sua beleza. É a característica magnífica, superabundante, gloriosa e irradiante. Nós pensamos nessa beleza que resplandece sobre a montanha. Elias não pode ver Deus face a face, mas simplesmente de costas. Pensamos na transfiguração do Cristo no Monte Tabor, um esplendor radiante que o subjuga e que fascina. Essa beleza, tal como ela é revelada em Deus, é sempre ligada à demonstração do seu amor, à revelação daquilo que Ele é, do seu ser, à sua manifestação. O que é belo ressalta a manifestação, a essência. É a experiência de algo que não é reprimido, mas, ao contrário, ofertado. A beleza de Deus tem algo a ver com o mistério do dom de Deus.
Deus se mostra, Deus se permite provar através da sua beleza. Ele revela que no seu ser, na sua própria raiz, existe o mistério do dom. E logo que ela se manifesta a nós, ela faz referência a 3 coisas, a 3 atitudes. Primeiramente, uma sedução. Nós somos atraídos por essa beleza, de certa forma, ela nos alcança, ela nos torna melhor. Não é uma beleza que nos deixa indiferente, nos deixa distante, como puros espectadores. Nós nos aproximamos dela, nós somos atraídos por ela. Mas essa beleza pede também uma contemplação, um fascínio. Dostoiévski, no livro A Casa dos Mortos, que fala do pecado e do inferno, mais exatamente dizia assim: no universo da condenação, porque ele falava nessa obra da condenação, no universo da condenação, que é o universo infernal, ninguém espanta mais ninguém. Ao contrário, no universo da beleza de Deus, nós vivemos na admiração perpétua, nós vivemos a contemplação infinita. Eu penso ainda na reflexão de Stendhal, que diz: a beleza é promessa da bondade. Enfim, a beleza nos convida, nós espectadores ou criadores, ou os dois ao mesmo tempo, não somente a uma sedução, a uma contemplação, mas uma imitação. Ela nos convida não simplesmente a nos unirmos a ela, mas também a expressá-la, pois essa beleza de Deus faz de Deus também um artista. E vai fazer também de cada um de nós, graças a Ele, verdadeiros artistas. Deus é belo em seu ser, mas também na sua obra, pois essa beleza de Deus recebe-se, acolhe-se, descobre-se na sua criação. Nas primeiras páginas da Escritura, que eu mencionei há pouco, nós temos a primeira exposição de Deus, pois Deus, que é um artista, vai expor a sua obra. Ele nos permite a contemplá-la nas primeiras páginas das Escrituras, onde nós vemos Deus que está de folga no 7º dia. Ele contempla toda a obra que ele realizou, ele repousa de toda a obra que ele fez e nos convida também, nós, com ele, a essa contemplação sabática. A beleza divina se expressa através da criação, de forma ainda mais grandiosa. Ela expressa a sua perfeição nos limites da criação. São Tomás de Aquino, certo dia, se questionou: Deus poderia ter criado o mundo mais perfeito do que existe? Não. Ele poderia ter feito um mundo ainda mais perfeito? Ele poderia, depois do 6º dia, tendo criado o ser humano, criar um ser ainda mais perfeito, que dispusesse não de 2 mãos, mas de 4, ou capaz de se movimentar com grande flexibilidade? Quem sabe? Mas ele se limitou por amor. Por quê? Ele criou o mundo. E agora eu cito Oderlan como o mar que cria os continentes ao retirar-se. Então, é esse Deus que se retira, que se apaga para fazer surgir um ser, o fruto do seu amor, criado a partir do nada, a essa distância que significa o seu amor. O amor se traduz nessa retirada, o deixar o lugar para o outro, deixar que o outro passe à frente. Este amor, ligado ao limite da criação, expressa ainda que limitada é a beleza de Deus. Esse limite, então, é um limite de amor, pois Ele que é Pai,
que seus filhos possam ir mais longe que ele. Eu penso nessa reflexão que Jesus fez um dia aos seus: vocês verão coisas ainda maiores daquelas que eu fiz. Se tudo fosse perfeito, o homem seria condenado à colheita ou à predação, e logo que ele agisse de uma certa forma, ele estragaria a obra de Deus. O inacabamento da obra e da criação convida o homem ao trabalho para concluir nos dois sentidos. Primeiramente, no sentido de conclusão, de concluir, que quer dizer terminar a obra, mas também no sentido hebreu de cumprir a obra. Tendo criado o homem, Deus viu que isso era muito bom, ou muito belo. No superlativo, que foi assumido pelo livro do Gênesis no sexto dia, esse superlativo, mesmo sendo o homem limitado, essa nossa visão da beleza, então, é confusa. Nós pensamos que a beleza extraordinária é ligada ao infinito. Ao contrário, a beleza implica um quadro, um limite. Nós somos criados com um limite, o limite do tempo. Deus se limitou ao sexto dia, no limite fisiológico, físico. E esse limite vai ainda ser conduzido com a revelação da Torá na Bíblia. Aceitar os limites como um rio que tem os limites pelas suas margens. Para um ser humano, aquilo que o contém, que lhe dá uma consistência, que lhe permite de se reunir nele mesmo. A beleza, passa pelo acolhimento de um limite e não pela transgressão do limite. Na história do filho pródigo, que quer ultrapassar o limite, ir para longe da casa do pai, ele só vai colher da sua liberdade o fruto amargo de sucessivas decepções. E então, tomamos consciência do que ele deve ao seu pai, do que seu pai é para ele vai reintegrar o limite que é a casa do pai para encontrar a sua realização. Esse itinerário, esse êxodo, essa errância do filho pródigo expressa também algo de profundo com relação ao progresso científico. Nessa pretensão hoje, que eu penso, de humanizar todas as coisas, de recusar todo o limite, de tentar se considerar um super-homem, uma humanidade sem problemas. Nós precisamos aceitar a limitar-se para que no interior desse limite nós possamos encontrar a verdadeira beleza. Deus é belo nele mesmo e em suas obras. E o artista é convidado a unir-se a essa beleza. Logo que lemos no livro de Gênesis, nós podemos perceber algumas atitudes de Deus modelando todas as coisas, chamando todas as coisas à existência, desde o mundo da luz no início, no primeiro dia, passando pelo mundo mineral, vegetal, até o ser humano no sexto dia. Nesse recito simbólico que expressa a aparição do mundo e da vida, nós podemos observar algumas atitudes fundadoras que o homem pode apropriar-se. Primeiramente, a obra do artista, que é Deus, é realizada com uma eficácia extraordinária. Uma palavra performativa. Deus diz, e isto é. Algumas vezes nós assimilamos a atividade do artista a um certo diletantismo, confiado à sua inspiração. Mas os verdadeiros artistas são homens necessitados, que precisam de um trabalho, de uma ascese, uma disciplina árdua, eficaz, mas também original.
para que ele possa fazer o belo. Mas também no livro de Gênesis nós podemos sublinhar a originalidade da obra de Deus. Quando Deus faz, ele faz sempre algo novo. E nessa semana original nós vemos aparecer coisas sempre novas. Eu evoquei a luz, os peixes, os animais que andam pela terra. E antes a criação do mundo vegetal e depois o homem. O artista não faz nunca de cópias como Deus. Então eu evoquei anteriormente essa sabedoria na criação. Mas o artista também é habitado por essa virtude. E eu falo dessa terceira virtude, essa virtude da humildade que caracteriza a obra divina. A atividade artística é uma cooperação entre um homem inspirado e uma matéria que lhe é oferecida. Uma matéria que ele vai trabalhar em um rude combate, pois a matéria resiste e é preciso que o artista conheça essas regras, que seja na pintura ou na música. Como podemos ver que existem matérias físicas ou como de matérias menos sensíveis. Então é preciso que o artista conheça o ritmo próprio, as regras, a lógica interna dessa matéria para poder discipliná-la, para fazer uma aliança com ela, para fazer uma obra graças a ela. Não para martirizá-la, torturá-la, mas para entrar na sua plasticidade, para fazê-la dizer alguma coisa que ela mesma não pode dizer. De uma certa forma, para poder libertá-la. A obra é uma vitória sobre o tohu-bohu, nessa dispersão, para introduzir como uma sabedoria interna essa matéria. Gide dizia o seguinte: cada obra de arte é um problema resolvido. Uma inteligência da obra, uma inteligência que se dá a contemplar. E aqui vemos o fim dessa criação. No sétimo dia. O nome místico vem do grego moen, que significa se calar. Os 6 dias que precederam o Shabá são dias onde era preciso agir com eficiência e originalidade, e depois, no 7º dia, no entanto, é necessário não fazer mais nada. Nós olhamos, contemplamos, tomamos uma certa distância, estamos diante do milagre da criação. Isso implica uma atenção. A obra se torna, então, transparente a uma luz. É verdade que a luz é a primeira coisa que foi criada por Deus, pois ela é necessária. Pois no fim de tudo, essa contemplação, que é o cumprimento da obra, vai precisar dessa primeira luz para percorrer toda a obra. Existe em toda a obra artística uma certa obsessão da luz, uma obsessão da pureza, um ajoelhar-se da matéria para fazer transcender no interior dessa luminosidade. A obra de Deus vai ser ofertada ao homem, criando o homem. Deus dá toda a criação para que ele a nomeie, para que ele a humanize, para que ele a concretize. A obra do artista procede também da doação. É a mobilidade dessa obra, é a sua justificação. É verdade que ele pode aceitar uma encomenda, mas toda a verdade da obra vem da gratuidade dessa oferta. O artista, trabalhando dessa forma, utilizando a matéria, faz nascer nela a luz. Na realidade, ele faz um trabalho sobre ele mesmo. A matéria é também sua arte, é também aquilo que ele é. O artista fala dele pela sua obra, e sua obra é como um berço. É o lugar do seu desenvolvimento. Me lembro de um provérbio de um sábio chinês que dizia:
Para pintar árvores, é preciso primeiramente deixá-las brotar no interior de si mesmo. Então, nessa empresa perigosa e ao mesmo tempo fascinante que é a atividade artística, o artista vai ter muitos combates. Existem perigos em toda a sua criação. E no meio desses perigos, eu diria uma certa sacralização da matéria, como se a matéria fosse um ser vivo. É essa tentação de sacralização que pode nos conduzir ao que eu chamo de um naturalismo. Queremos dizer que a natureza possa dar mais daquilo que ela é. Queremos descobrir na natureza um certo vitalismo. E é verdade que algumas tendências filosóficas ou religiosas consideram assim a proteção da natureza, uma certa ecologia que relaciona a natureza e uma certa divinização dessa natureza. Mas o outro perigo que rodeia o artista é a autarquia da sua subjetividade. É o tentar se encontrar nas suas obras, de se justificar em sua complacência. Olhar para o seu próprio umbigo. Mas o maior perigo para mim é a ilusão da perfeição. O artista pode ser cativo da sua obra. Ele se torna então uma prisão, ou o contrário, diferente do seu autor. No livro Le Goût de l'Homme, Pierre Emmanuel dizia: obra terminada, me encontro exilado dela, ela é diferente de mim que a criou. O artista, e está aqui o seu drama, descobre que ele não é Deus. Ele pode experimentar um sentimento de decepção, de amargura, mas ele precisa fazer o luto de tentar apoderar-se de toda a beleza e de pretender representá-la. Ele existe para dizer, exprimi-la, mas nunca poderá esgotá-la inteiramente. Ela diminui quando tomada. Então ele só pode evocá-la de longe. E eu aplicarei voluntariamente ao artista essa reflexão de Deus quando ele chama Moisés a cumprir sua missão de libertador do povo eleito. Ele dizia: não se aproxime, aqui é uma terra santa. Essa beleza vislumbrada e desejada, o artista terá sempre dificuldades de poder descrevê-la totalmente, de apoderar-se dela, de restituí-la. A beleza, como a santidade, ela será sempre inacessível à criatura. Então eu cito novamente Pierre Emmanuel, que dizia: a obra de um poeta pode ser o essencial de sua vida. Ela nunca o livrará da angústia de nada ter feito ainda. Pelo contrário, ela faz surgir nele sempre um sentimento de nulidade. O artista é sempre impedido de alcançar o belo. Eis o drama do artista. Mas no coração dessa revelação cristã, que é uma manifestação da beleza de Deus em suas obras, Deus quis manifestar ainda mais plenamente essa beleza desfigurada pelo mal e pelos ataques do mal que chamamos de pecado. Então existe na obra de Jesus uma certa redenção da beleza. Sim, a beleza em toda a sua plenitude é dada para nós cristãos a ser visto em um rosto, o do Cristo, o mais belo dos filhos do homem, como nos diz o Salmo 44. Ele agradou a Deus, acrescenta a carta aos Colossenses no capítulo 1, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude fosse habitada nele. Ele é o ícone, ainda acrescenta o apóstolo Paulo, ícone do Deus invisível. Sim, a beleza não é mais para ser compreendida de longe, de forma distante, mas presente em nós. Aquilo que vimos, escutamos, aquilo que tocamos com nossas mãos, vai nos contar João em suas cartas, foi o Verbo que se fez carne. Essa beleza, então, se manifesta como uma glória. Uma glória que vem do Tabor, que nos explica: esse é meu filho muito amado, em quem coloco todo o meu amor. Sobre o olhar dos apóstolos reunidos na Montanha Santa, ele dirá a São Pedro:
Eis o esplendor da manifestação de Deus em seu Filho Jesus Cristo. Nesse esplendor, nessa glória revelada aos discípulos, se acrescenta essas palavras: Este é meu Filho muito amado, em que eu coloco todo o meu amor. Eis então uma coincidência entre a glória e a revelação do amor. O amor se manifesta através do rosto de Jesus e em sua beleza. A glória é o transbordamento do interior do ser que manifesta a verdade daquele que escutamos ou que contemplamos, a plenitude do ser. Esta glória não abandona a matéria, ela não a abstrai, mas ela emerge, ela a transcende, ela a transfigura. Essa glória é o esplendor de toda beleza. Mas no Cristo, e está aqui o paradoxo dessa beleza, é que essa glória se esconde na humanidade de Jesus. E é ainda o sinal mais sublime desse amor e dessa glória que ela revela. Esse esconderijo do divino no humano, esse esquecimento de o que é eterno na história, o distanciamento da perfeição nos contornos do limite, a samplificação do absoluto no relativo. A encarnação é como uma glória infinamente presente, que em algumas teofanias da vida de Jesus, os apóstolos puderam discernir, como por exemplo no Tabor, e ou depois da ressurreição, mas que continuam ainda subjugado, contidos, longe, a uma certa distância, que honrava ainda a matéria, que não a destrói, que não a dissolve, mas que exprime uma grande delicadeza por ela. A beleza não será procurada fora, mas no interior, na habitação, na interioridade. Isto exprime também o movimento, fazer jorrar a glória a partir do feio. Essa transfiguração da matéria, primeiramente, será uma descida nela mesma, em suas áreas mais deformadas, uma kenosis na matéria para transformá-la, para resgatá-la. O mais belo dos filhos do homem endossa, silencioso, em sua carne dilacerada, a feiura do mal, que a oprime na sua paixão. Jesus não pousa o olhar sobre o mal, sobre a feiura. Mas no movimento mesmo onde seu amor se detém. Se fazendo pecado, o Cristo se reveste da feiura, da kenosis do Gólgota e do túmulo. Toda a forma se aniquila. A morte do Cristo coloca em luto toda a estética. Minha companhia são as trevas, como diz o Salmo 87. O que os discípulos vão contemplar na manhã da Páscoa não será mais a beleza do Cristo, mas a beleza da sua glória, pois na face do ressuscitado reluz para sempre a glória de Deus. Paulo chamará Jesus o Senhor da glória na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2. Se para o filósofo a beleza significa o esplendor da forma ou do ser, a glória se manifesta a salvação, ao mesmo tempo revelação e redenção da beleza, quando essa se encontra machucada, pervertida. As feridas se tornam estigmas. Após a ressurreição, dirá Pascal, o filósofo, o Cristo não quis mais ser tocado, a não ser em suas feridas. A glória, como a noite no deserto, atravessa a beleza e mesmo aquilo que a fere, de certa forma, para dar uma profundidade, um brilho, uma perfeição no serviço da adoração e da misericórdia. Tomé, o incrédulo, tocará Jesus pelas suas feridas,
terá contato com a beleza gloriosa do ressuscitado. Esse encontro contundente do seu amor. Braque não se enganou quando ele disse que a arte é a ferida que se tornou luz. O artista cristão, se ele leva verdadeiramente esse nome, será ele mesmo tomado por esse mistério pascal. A arte, a partir do Cristo, se impregna de um sabor novo e se torna oblativa, difusa. Ela exclui todo o contentamento que agrada ou seduz. Ela se liberta de todo o modismo. Não procura mais um público para se afirmar ou provar a si mesma. Mas sua razão de ser a precede. Ela é ultrapassada pelo amor. E essa paixão e essa dependência a torna livre. Nada pode pará-la. O artista cristão está à procura desse rosto pascal do ressuscitado. Michelangelo, ao esculpir, dizia: eu liberto da pedra a escultura que já se encontrava nela. Então a missão do artista cristão será fazer com que cada uma de suas obras se torne o rosto do Verbo. L'artiste a une mission dans le monde, dans l'Église et dans la société. On parle de la bonté de Dieu, de la puissance de Dieu, mais mon point de départ sera de considérer la beauté de Dieu. Dieu est beau, et c'est sans doute par cette beauté révélée par le Christ que nous sommes, nous croyants, attentifs à toutes les traces de beauté, et que les artistes chrétiens sont à la suite du Christ des chercheurs de cette beauté suprême. Oui, Dieu est beau, et cette beauté de Dieu est le resplendissement de sa sainteté. Beauté incréée et sans déclin, sans défaut. Le livre de la sagesse du Siracide des psaumes nous parle de cette magnificence de Dieu qui éclate dans toutes ses œuvres, du rayonnement de son être. La beauté de Dieu, c'est la signature de Dieu. On accède à Dieu par cette beauté et effectivement, lorsque le peuple d'Israël, pour circonscrire cette présence de Dieu et comme pour la définir, va construire un temple, nous voyons combien dans la Bible cette construction doit être revêtue du caractère de la beauté pour signifier cette présence de Dieu. Le curé d'Ars s'aimait à répéter « Rien n'est trop beau pour Dieu ». Et cet homme, pourtant très pauvre, achetait les meilleurs habits et vêtements liturgiques pour les revêtir et signifier à travers cette beauté combien Dieu était présent. Cette beauté de Dieu obéit à plusieurs caractéristiques. Je voudrais les relever rapidement. Cette beauté, d'abord, est le témoignage de la sagesse de Dieu. Il y a un ordonnancement dans la beauté que Dieu manifeste. Et en particulier, lorsque vous lisez les premières pages de la Bible, le livre de la Genèse, nous voyons cette sagesse de Dieu appeler à l'existence et faire toutes choses suivant un certain ordre. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, etc. Et à chaque fois, cette réflexion qualitative, Dieu vit que cela était bon, pourrait traduire Dieu vit que cela était beau. La beauté de Dieu est le fruit de la sagesse, mais aussi la manifestation de sa vérité. Boileau, dans une de ses épîtres, disait ceci: « Rien n'est plus beau que le vrai. Le vrai seul, ajoutait-il, est aimable. » C'est vrai que quelque chose qui relève de la vérité appelle, implique ou requiert la beauté pour signifier cette vérité et comme l'exprimer. Toute ma vie, disait Matisse, je n'ai eu qu'un souci, non pas faire beau, mais faire vrai. Et le philosophe Kant d'ajouter, le beau est le symbole du bien. Il y a donc en Dieu non pas une beauté qui serait exposée à contempler ou à voir, qui serait indépendante de ses autres qualités et de ses autres attributs, mais profondément conjointe à ceux-ci. Cette beauté de Dieu relève de l'éclat. Dieu est éclatant, sa beauté. C'est le caractère magnificent, surabondant, glorieux, irradiant. Nous pensons à cette beauté qui éclate sur la montagne. Élie ne peut pas voir Dieu face à face, mais simplement de dos. Pensons à cette transfiguration du Christ au Tabor, un éclat, un resplendissement, un éblouissement qui subjugue et fascine.
Cette beauté, telle qu'elle est révélée en Dieu, est toujours liée au dévoilement de son amour, à la révélation de ce qu'il est, de son être, à sa manifestation. Ce qui est beau relève de la manifestation de l'essence de Dieu. L'expérience de quelque chose qui n'est pas retenu, mais au contraire offert, exposé. La beauté de Dieu a quelque chose à voir avec le mystère du don de Dieu. Dieu se donne à voir, à goûter à travers sa beauté. Il révèle que dans son être, à la racine de lui-même, il y a le mystère du don. Et puis, lorsqu'elle se manifeste à nous, cette beauté appelle trois choses, trois attitudes. D'abord, une séduction. On est attiré par cette beauté. Quelque chose d'elle nous rejoint, nous rend meilleurs. Ce n'est pas une beauté qui nous laisse indifférents, à l'écart, comme un pur spectateur. On s'approche d'elle, on est attiré par elle. Mais cette beauté appelle non seulement une séduction, mais aussi une contemplation, un émerveillement. C'était Dostoïevski dans le livre de la Maison des Morts qui, parlant du péché et de l'enfer, disait ceci: dans l'univers du bagne, puisqu'il était question du bagne dans cet ouvrage, dans l'univers du bagne, qui est un univers infernal, personne n'étonne plus personne. Dans le domaine, au contraire de la beauté de Dieu, on est dans l'éblouissement perpétuel, on est dans la contemplation infinie. Et je pense encore à cette réflexion de Stendhal, la beauté est promesse du bonheur. Enfin, la beauté nous invite, nous, spectateurs, ou nous, créateurs, ou les deux à la fois, non seulement à une séduction, à une contemplation, mais aussi à une imitation. Elle nous invite, pas simplement à la rejoindre, mais aussi à l'exprimer. Car cette beauté de Dieu va faire de Dieu aussi un artiste et va faire de chacun de nous, à cause de lui, des artistes. Dieu est beau en son être, mais aussi en son œuvre, car cette beauté de Dieu se reçoit, s'accueille, se découvre dans sa création. Dans les premières pages de l'Écriture que j'évoquais il y a quelques instants, nous avons la première exposition de Dieu, car Dieu, qui est un artiste, va exposer son œuvre. Il va la donner à contempler dans ces premières pages de l'Écriture, et l'on voit Dieu au chômage, le 7e jour, qu'il contemple toute l'œuvre qu'il a réalisée. Il se repose de toute l'œuvre qu'il a faite, et il va nous inviter, nous aussi, avec lui, à cette contemplation sabbatique. La beauté divine va s'exprimer à travers la création, mais encore plus, merveilleusement, va exprimer sa perfection dans les limites de la création. Saint Thomas d'Aquin se pose un jour cette question: Dieu a-t-il créé le monde le plus parfait qu'il soit? Non. Il aurait pu très bien faire un monde encore plus parfait. Il aurait pu, après le 6e jour, ayant créé l'être humain, créer un être encore plus parfait, qui dispose non pas de 2 mains, mais de 4, ou capable de se mouvoir avec une grande souplesse, que sais-je. Non, Dieu s'est limité par amour. Pourquoi? Il a créé le monde, et je cite Hölderlin, comme la mer crée les continents en se retirant. Et ce retrait de Dieu qui s'efface pour faire advenir un être issu de son amour, créé à partir de rien. Donc ce retrait de Dieu signifie son amour pour l'homme. L'amour se dit dans l'effacement. L'amour se dit dans le fait de laisser place à l'autre, laisser l'autre passer devant soi. Cet amour lié à la limite de la création qui exprime pourtant, quoique limitée, cette beauté de Dieu, cette limite est une limite par amour. Car Dieu veut, lui qui est un père, que ses enfants puissent aller plus loin que lui. Je pense à cette réflexion que Jésus fera un jour aux siens. Vous verrez des choses encore plus grandes que celles que j'ai faites. Si tout était parfait, l'homme serait condamné à la cueillette, à la prédation, et dès qu'il agirait d'une certaine manière, il abîmerait l'œuvre de Dieu. L'inachèvement de l'œuvre et de la création invite l'homme au travail pour achever au double sens du terme à la fois en français et en hébreu. Achever, c'est-à-dire terminer l'œuvre, et en même temps achever au sens d'accomplir l'œuvre. Ayant créé l'homme, Dieu vit que cela était très bon ou très beau. Un superlatif, repris par le livre de la Genèse, le 6e jour, un superlatif
alors même que l'homme est limité. Notre vision de la beauté est confuse. Nous pensons que la beauté extraordinaire est liée à l'infini. Au contraire, la beauté implique un cadre, une limite. Nous avons été créés avec une limite de temps. Dieu s'est limité au 6e jour, une limite physiologique, physique. Et cette limite va encore être apportée avec le don de la Torah dans la Bible. Accepter ces limites, accepter des limites. Pour un fleuve, c'est pourtant la condition pour qu'il ne devienne pas marécage. Pour un être humain, c'est ce qui permet aussi de le contenir, lui donner une consistance, lui permettre d'être rassemblé en lui-même. La beauté passe par l'accueil d'une limite et non pas par la transgression de la limite. C'est l'histoire de l'enfant prodigue qui veut franchir la limite, aller loin de la maison du Père, et il ne va récolter pourtant de cette fausse liberté que le fruit amer des déceptions successives. Alors, prenant conscience de ce qu'il doit à son Père, de ce que son Père est pour lui, il va réintégrer la limite qu'est la maison du Père pour trouver en cette communion avec son Père son épanouissement. Cet itinéraire, cet exode, cette errance de l'enfant prodigue exprime aussi quelque chose de profond par rapport à la démarche scientifique et aux prétentions aujourd'hui, je pense au transhumanisme, de refuser toute limite, de vouloir concevoir un super-homme, une humanité sans problème. Accepter de se limiter pour qu'à l'intérieur de cette limite, nous puissions trouver la vraie beauté. Dieu est beau en lui-même et en ses œuvres, et l'artiste est invité à rejoindre cette beauté. Lorsqu'on relit encore une fois le livre de la Genèse, nous pouvons recueillir quelques attitudes de Dieu façonnant toutes choses, appelant toutes choses à l'existence depuis le monde de la lumière au début, premier jour, jusqu'au monde minéral, végétal, jusqu'à l'être humain, le 6e jour. Dans ce récit symbolique qui exprime l'apparition du monde et de la vie, nous pouvons retenir quelques attitudes fondatrices que l'homme peut lui-même s'approprier. D'abord, l'œuvre de l'artiste qu'est Dieu est réalisée avec une extraordinaire efficacité. Une parole performative. Dieu dit et cela est. On a parfois assimilé l'activité de l'artiste à un certain dilettantisme livré à son inspiration. Les vrais artistes sont des hommes besogneux qui nécessitent un travail, une ascèse, une discipline ardue, une efficacité pour pouvoir faire beau, pour pouvoir faire grand. Mais aussi, le livre de la Genèse souligne l'originalité de l'œuvre de Dieu. Quand Dieu fait, il fait toujours du nouveau. Et chaque jour qui passe, qui scande cette semaine originelle, voit apparaître des choses toujours nouvelles. Je l'évoquais, la lumière, les poissons, les animaux qui marchent sur la terre, et avant la création du monde végétal, et puis, enfin, au terme de tout, au sommet de tout, la création de l'homme. L'artiste, comme Dieu, fait des choses. J'évoquais tout à l'heure cette sagesse dans l'ordonnancement de la création, mais l'artiste est aussi habité, épris de cette vertu, et c'est le 3e point, de cette vertu d'humilité qui caractérise l'œuvre divine. L'activité artistique, c'est une coopération entre un homme inspiré et une matière qui lui est offerte, une matière qu'il va travailler dans un rude combat, car la matière résiste. Il faudra, pour l'artiste, connaître ses règles, les règles de cette matière, que ce soit la peinture ou la musique. Il y a des matières physiques comme des matières moins sensibles. Il faudra donc que l'artiste puisse connaître le rythme propre, les règles propres, la logique propre interne de cette matière pour la discipliner, pour faire alliance avec elle, pour faire une œuvre grâce à elle, non pas pour martyriser, brimer la matière, mais pour entrer dans sa plasticité, pour lui faire dire quelque chose qu'elle-même ne peut pas dire, pour, en quelque sorte, la libérer. L'œuvre est une victoire sur le tohu-bohu, sur la dispersion, pour introduire comme une sagesse interne à cette matière. C'est Gide qui disait « Chaque œuvre d'art est un problème résolu ». Une intelligence de l'œuvre, une intelligence qui se donne à contempler. Et c'est là le terme de cette création, le 7e jour. Le mot mystique vient du grec « moyen », se taire. Les 6 jours qui précèdent le Shabbat sont des jours où il faut faire, agir avec efficacité, originalité. Et puis, le 7e, pourtant nécessaire, eh bien ce 7e, on ne fait plus. On regarde, on contemple.
On prend du recul. On est devant le miracle de la création. Ce qui suppose donc, pour ce 7e jour, une attention. L'art devient alors transparence à une lumière. C'est vrai que la lumière est la première chose qui a été créée par Dieu, car elle est nécessaire. Car en fin de compte, cette contemplation qui est l'achèvement de l'œuvre va nécessiter cette première lumière pour traverser de part en part l'œuvre divine. Il y a dans toute œuvre d'art comme une recherche de la lumière, une obsession de la pureté, un agenouillement de la matière pour faire transparaître de l'intérieur cette luminosité. L'œuvre de Dieu va être offerte à l'homme. En créant l'homme, Dieu lui donne la création tout entière pour qu'il la nomme, pour qu'il l'humanise, pour qu'il l'achève. L'œuvre de l'artiste procède aussi du don. C'est le mobile de l'œuvre, c'est sa justification. Certes, il peut répondre à une commande, mais toute vérité de l'œuvre tient à la gratuité de cette offrande. L'artiste, en travaillant ainsi, en se coltinant la matière, en faisant sourdre en elle une lumière, travaille en réalité sur lui-même. La matière, c'est aussi son art, mais c'est aussi ce qu'il est. L'artiste se dit par son œuvre. Son œuvre est comme un berceau, est comme un déploiement de soi. Je pense à ce proverbe d'un sage chinois: pour peindre des arbres, il faut d'abord les laisser pousser à l'intérieur de soi. Dans cette entreprise périlleuse et en même temps fascinante qu'est l'activité artistique, l'artiste va connaître des combats. Il y a des dangers dans toute création. Et parmi ces dangers, j'allais dire une sacralisation de la matière, comme si la matière était un être vivant. C'est une tentation de sacralisation qui peut conduire à ce que j'appelle le naturalisme. On veut dire par là que la nature puisse donner plus que ce qu'elle est. On veut découvrir dans la nature comme un vitalisme. Et c'est vrai que certaines tendances philosophiques ou religieuses considèrent ainsi la protection de la nature, une certaine écologie vis-à-vis de la nature sous cet angle, une divinisation de la nature. Un autre danger qui guette l'artiste, c'est l'autarcie de sa subjectivité, se rechercher à travers son œuvre, se justifier dans une complaisance, un nombrilisme. Mais c'est surtout le danger pour moi de l'illusion de la perfection. L'artiste peut être captif de son œuvre. Elle devient alors une prison, ou au contraire étrangère à son auteur. Dans le goût de l'un, Pierre-Emmanuel disait « L'œuvre finie, je me retrouve exilé d'elle, étranger à moi qui l'ai créée. » L'artiste, et c'est là son drame, découvre qu'il n'est pas Dieu. Il peut en éprouver un sentiment de déception et d'amertume, mais il doit faire le deuil de vouloir saisir toute la beauté, de prétendre la représenter tout entière. Il est là simplement pour la dire, l'exprimer, mais sans jamais pouvoir l'épuiser tout entière. Elle se dérobe à sa prise, il ne peut que l'évoquer de loin. J'appliquerai volontiers à l'artiste cette réflexion de Dieu lorsqu'il appelle Moïse à accomplir sa mission de libérateur du peuple élu. N'approche pas ici, c'est une terre sainte. La beauté entrevue, désirée, l'artiste sera toujours en peine de pouvoir totalement la décrire, la saisir, la restituer. La beauté comme la sainteté demeure inaccessible à la créature. Je cite encore Pierre-Emmanuel, l'œuvre d'un poète, peut-être l'essentiel de sa vie, elle ne le délivre jamais de l'angoisse de n'avoir rien fait encore. Au contraire, elle creuse en lui toujours plus, davantage le sentiment de sa nullité. Cependant, au cœur de la révélation chrétienne, qui est une manifestation de la beauté de Dieu dans ses œuvres, Dieu a voulu manifester encore plus pleinement cette beauté défigurée par le mal et par la morsure du mal qu'on appelle le péché. Il y a dans l'œuvre de Jésus comme une rédemption de la beauté. Oui, la beauté, dans toute sa plénitude, s'est donnée pour nous, chrétiens, à voir dans un visage, celui du Christ, le plus beau des enfants des hommes, comme le dit le psaume 44. Il a plu à Dieu, ajoute la lettre aux Colossiens au chapitre 1, il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute sa plénitude. Il est l'icône, ajoute encore l'apôtre Paul, il est l'icône du Dieu invisible. Oui, la beauté n'est plus à comprendre de loin, suggérée à distance, mais présentée à nous. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché de nos mains, rapportera Jean dans ses épîtres, le Verbe s'est fait chair.
cette beauté se manifeste comme une gloire, c'est-à-dire comme la gloire qui jaillit du Tabor. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Et sous les yeux des apôtres rassemblés sur la montagne sainte, dira Saint Pierre, voici l'éclat de la manifestation de Dieu en son Fils, Jésus-Christ. À cet éclat, à cette gloire révélée aux disciples se conjoint ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Il y a là comme une coïncidence entre la gloire et les révélations de l'amour. L'amour se donne à voir dans le visage de Jésus, dans sa beauté. La gloire, c'est le jaillissement de l'intérieur de l'être qui manifeste la vérité de celui que l'on écoute ou que l'on contemple, la plénitude de l'être. Cette gloire ne s'évade pas de la matière et ne s'en abstrait pas, elle en émerge, elle la transcende, elle la transfigure. Et cette gloire est l'éclat de toute beauté. Mais dans le Christ, et c'est là le paradoxe de cette beauté du Christ, c'est que cette gloire demeure cachée en l'humanité de Jésus. Et c'est encore un signe encore plus sublime de cet amour, de cette gloire qu'elle révèle, que cet enfouissement du divin dans l'humain, cet effacement de ce qui est éternel dans l'histoire, du retrait de la perfection dans le contour de la limite, de la simplification de l'absolu dans le relatif. L'incarnation, c'est comme une gloire infiniment présente, qu'à certaines théophanies de la vie de Jésus, les apôtres ont pu discerner, par exemple au Tabor, ou après la résurrection. Mais une gloire qui reste tamisée, contenue, une mise à l'écart, qui honore la matière, qui ne l'écrase pas, qui ne la dissout pas, et qui exprime une grande délicatesse pour elle. La beauté se cherchera non pas du dehors, mais dans le dedans, dans l'habitation, dans l'intériorité. Cette retraite exprime aussi un mouvement, faire jaillir la gloire à partir de la laideur. Cette transfiguration de la matière va d'abord être une descente en elle dans ses atours les plus déformés, une descente, une kénose dans la matière pour la retourner, la bouleverser, la racheter. Le plus beau des enfants des hommes endosse, silencieux, en sa chair déchirée, la laideur du mal qui l'accable au moment de la passion. Il ne pose les yeux sur le mal, lui qui n'en a pas idée. Jésus ne pose les yeux sur le mal, lui qui n'en a pas idée. Jésus ne pose les yeux sur la laideur que dans le mouvement même où son amour s'en empare. En se faisant pécher, le Christ se revêt de la laideur. Dans la kénose du Golgotha et du tombeau, toute forme s'anéantit. La mort du Christ endeuille toute esthétique. Ma compagne, c'est la ténèbre, dira le psalmiste au psaume 87. Ce que les disciples vont contempler au matin de Pâques, ce ne sera plus la beauté du Christ, mais sa gloire. Sa beauté dans sa gloire. Car sur la face du ressuscité, lui a jamais la gloire de Dieu. Paul appellera Jésus le Seigneur de gloire dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 2. Si pour le philosophe la beauté signifie la splendeur de la forme ou la splendeur du vrai, la gloire en manifeste le salut, à la fois révélation et rédemption de la beauté, quand celle-ci est meurtrie, abîmée, pervertie. Les blessures deviennent stigmates. Après la résurrection, dira Pascal, Jésus, Christ, n'a plus voulu être touché que par ses plaies. La gloire, comme la nuit au désert, traverse la beauté et même ce qui la blesse de part en part pour lui conférer une profondeur, un éclat, une perfection au service de l'adoration et de la miséricorde. Thomas l'incrédule touchera Jésus dans ses plaies, prendra contact avec la beauté glorieuse du ressuscité que l'on rencontre dans la blessure, dans la meurtrissure de son amour. Braque ne se trompait pas lorsqu'il disait que l'art est une blessure devenue lumière. L'artiste chrétien, s'il porte vraiment ce nom, sera lui-même saisi par ce mystère pascal. L'art, à partir du Christ, s'imprègne d'une saveur nouvelle. Il devient oblatif, diffusif de soi. Il proscrit tout contentement à plaire ou à séduire. Il s'affranchit des modes. Il ne cherchera plus un public pour se pâmer ou se prouver à soi-même. Sa raison d'être le précède. Il est dépassé par l'amour. Et cette passion et cette dépendance le rend libre. Rien ne l'arrête. L'artiste chrétien est à la recherche de ce visage pascal du ressuscité. Michel-Ange, en sculptant, disait « Je dégage de la pierre la statue qui s'y trouve déjà.
le propos, l'intention, la mission de l'artiste chrétien sera de faire en chacune de ses œuvres advenir le visage du Verbe.